बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे महविश कि आज फेस पे सुबह सुबह इतनी मुस्कुराहट क्यों है। जब आप एक खूबसूरत जगह पे होते हैं, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत इन्वायरमेंट में होते हैं तो यकीनन आपका मूड वैसे खुशगवार हो जाता है। आज हम मरी में मौजूद हैं और आज यकीनन आजकल हमें विज़िट भी करना चाहिए। मौसम जहाँ इतना गर्म हो रहा है वहाँ जब आप ठंडी ठंडी जगह पे जाते हैं, नेचर के करीब जाते हैं तो आपका मूड और अच्छा हो जाता है और खुश हो जाती है। आपकी वो अंदर से जो हुस्न है वो आपका निखर के बाहर आता है। तो इसलिए आप मुझे सुबह सुबह खुश पा रहे हैं। वैसे मैं आपको रूटीन में भी कहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहा करें। सुबह जैसे आप अपने दिन का आगाज़ करें खूबसूरती के साथ, मुस्कुराहट के साथ, पॉजिटिव थाट्स के साथ करें। तो आज हमारे साथ ये हकीकत में हमने आज किया है, प्रैक्टिकल किया, तो आप लोगों ने भी लाजमी ऐसा करना है। डिफरेंट मौज़ूआत होते हैं जनाब, डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं आप लोगों के सामने रखे जाए। कुछ जो भी सोशल इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन की जाए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं माशाल्लाह, जो बहुत ग्रिप रखते हैं तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें गाइड करते हैं। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। मैं बात करूँ कामयाबी की। हर इंसान जो डेफिनेशन कामयाबी की करता है वो अपने मुताबिक, अगर मैं बात करूँ खुशी या कामयाबी की, मुझे कुछ चीज़ चाहिए, अगर मैंने वो हासिल कर ली है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी, मुझे मेरे लिए खुशी की वो वजह बनेगी। तो इसलिए हर इंसान डिफरेंट डेफिनेशन रखता है। लेकिन आज हम उस कामयाबी की बात कर रहे हैं जो कि जिसके मेरे ख्याल से हकीकी मायना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम एजुकेशन की, तालीम की बात करेंगे कि कामयाबी की जो हम डेफिनेशन बयान करते हैं उसमें एजुकेशन, मेहनत और तसलसल कितना ज़रूरी है। हम सब कुछ करते हैं, तसलसल बरकरार नहीं रख पाते, जिसकी वजह से मायूसी का हमें सामना करना पड़ता है। हम में फिर बर्दाश्त नहीं रहती, अदम बर्दाश्त का फिर हम जो है ना वो मुजाहरा करना शुरू कर देते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों का, यानी कि कामयाबी आ गई है, इसमें मेहनत आ गई और तसलसल, ये तीन चीज़ें हैं जिस पे आज हम फोकस करेंगे। और इन सब को हम रिलेट करने वाले हैं एजुकेशन, तालीम के साथ, कि तालीम की वजह से जो कामयाबी है, जो मेहनत है, जो तसलसल है, वो कैसे हमें कामयाब बना सकता है इस मुआशरे के अंदर, हमारी ज़िंदगी किस तरह से खूबसूरत बन सकती है, सक्सेस की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तो यकीनन इस पे गाइड करने के लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए और एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं हमारे इस मुआशरे के, इस मुल्क के उस्ताद, हमारे प्रोफेसर्स, हमारी जो हमारी आप सब की, हमारे बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग करते, किरदार साजी करते, इस मुआशरे में रहने के तौर तरीके उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं, कामयाब करते हैं। तो जनाब ऐसे ही कुछ मौजूद गेस्ट हमारे पास मौजूद है। मरी की मैंने बात की, मरी में हम मौजूद हैं तो यहीं की एक यूनिवर्सिटी है कसार यूनिवर्सिटी मरी के वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब अली बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? I'm all right, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और यहाँ का मौसम देख के तो और अच्छे हो गए। So happy to have you here. थैंक यू सो मच। उनके साथ अगले हमारे मौजूद मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, आप भी कसार यूनिवर्सिटी मरी से ही आपका ताल्लुक़ है जनाब, आप प्रो वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या हाल है? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक, आप Thank you सुनाएं। very much. थैंक यू सो मच जी, आप दोनों मौजूद मेहमानों का। प्रोफेसर साहब आप ही से मैं आगाज़ करती हूँ। मुझे बताएं कि हम चूँकि कामयाबी की बात कर रहे हैं, तालीम की बात करें, साथ में मेहनत और तसलसल, सबसे पहले वही मैंने जो बात की, हर इंसान डिफरेंट डेफिनेशन रखता है कामयाबी की, आप बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं भी आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, और आपकी एफर्ट बड़ी काबिल सताइश है कि आप यू आर गिविंग एयर टाइम टू द एजुकेशन सेक्टर, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ डेज। हम समझते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को जितना एयर टाइम मिलना चाहिए उतना इस मुल्क में नहीं मिल रहा। तो पहला तो हमारा जो मैसेज है वो आपके इस एफर्ट को सराहना, और आई एम श्योर इट विल हेल्प जो आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन की कॉज है उसको प्रमोट करने में। अच्छा, दूसरा आपका जो सवाल है कामयाबी देखें, वो किसी भी जगह, किसी भी माशरे में इसकी कई डेफिनेशन हो सकती है। मेरे लिए कामयाबी ये है कि मैं एजुकेशन के ज़रिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, और वो प्रॉब्लम लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो ये मेरा एक बड़ी कामयाबी है एज बीइंग ए टीचर और बीइंग ए स्टूडेंट। तो एजुकेशन का एक बुनियादी मकसद है कि उस नतीजे में पहुंचा जाए कि जिसमें हम माशरे के लिए एक साजगार रोल उसके अंदर अदा कर सकें। तो उसके अंदर फिर काफ़ी सारे मरहल से गुजरना पड़ता है।
اچھا سب سے پہلا مرحلہ جہاں ہم بیٹھے ہیں آپ نے ایز یو مینشن اباؤٹ دس امیزنگ مری، تو مری کے میں پہلے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، یہاں بہترین کالجز تھے، بہترین اسکولز تھے، لارنس کالج ایسا ادارہ ہے، اے پی ایس ہے، there are many other historical schools. بالکل ایسے اچھا یہ ایک گیپ تھا، یونیورسٹی نہیں ہے بیسکلی وی فل دیٹ گیپ، اینڈ اس کے اندر پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایکسیسیبلٹی کا. سو وی پرووائڈیڈ این ایکسیسیبلٹی ٹو تھاؤزنڈس آف اسٹوڈنٹس، اور ہمارے پاس اس وقت، اور اس ایکسیسیبلٹی کا جو مزے کی بات یہ ہے کہ 75% جو ہمارے پاس گرلز ہیں، تو وی فل دا جینڈر گیپ ایز ویل، کیونکہ یہ بچی ہیں جو دور دراز علاقوں میں تعلیم کے لیے نہیں جا سکتی باہر، تو ایک تو ہم نے ان کو ایکسیسیبلٹی. بہت خوب. اچھا دوسرا جو ہے کامیابی جو میں اب اس کو آپ کو آخری جو پہلی بات کی جو جس کا مقصد ہے میں اس سفر کے اندر آپ کو یہ گیپس فل کرتا ہوا وہاں تک لے کے جاتا ہوں. ضرور. دوسرا جو اسٹیپ ہے کامیابی کے لیے وہ ہے ہم نے جو ایز اے استاد یا یونیورسٹی کے ایکو سسٹم میں بچوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ کسی طرح کی کریٹیکل ججمنٹ کے اندر کریٹیکل انالیسس میں بہت اچھے سے تیار ہو سکیں. تو یہ دس از اے پیڈاگوجیکل اپروچز ویئر دا ٹیچرز کین پلے اے رول، کہ وہ بچوں کو ایسی ایکسپیرینشیل لرننگ دیں، ہینڈز آن لرننگ دے جو اس وقت کم ہے. ایک تو آپ کی تھیوریٹیکل اپروچز ہیں بٹ ایکسپیرینشیل لرننگ از لیکنگ اینڈ دیٹ پریپیئر اسٹوڈنٹس فار دا کریٹیکل ججمنٹ. اچھا تیسرا جو اس کا اسٹیپس ہے اس کے اندر آپٹیمزم بڑی ضروری ہے، ریسورسز کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اسکلز کو دینا بڑا ضروری ہے، وہ اسکلز جو ریلیونٹ ہے جو اس معاشرے کے لیے ریلیونٹ ہے. اچھا اس کے اور یہ بھی اساتذہ کا کام ہے. چوتھا کام جو ہے کہ اب وہ جو موجودہ ٹیکنالوجیز ہیں ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کیسے اچھے سے کیا جا سکے کہ ہم اپنی ریلیونس 21ویں صدی کے ساتھ جوڑ سکیں. ہم اگر پچھلی صدی میں تو نہیں موجود، پڑھانے کا انداز، اسکلز سکھانے کا انداز کہیں وہی پرانا تو نہیں ہے. اینڈ دین فائنلی دس پرابلم سالونگ اپروچ جو ہم نے شروع میں جس کا ذکر کیا، ہم اس کے بعد جب پرابلم سالو کرتے ہیں تو وہ ہماری کامیابی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارا کرنے کے بعد ہم نے ایک پرابلم سالو کیا ہے، اور کوالٹی آؤٹ کم جو ہے اس کا انحصار ان چار جو پہلے سٹیپس ہیں اس کے. بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کے قریب جو کامیابی ہے وہ کسی کی بھی جو کسی کے مشکلات کو پرابلمز آ رہی ہے ان کو دور کرنا، اور یہ یونیورسٹی ایک یقیناً جہاں نہ ہو وہاں اس طرح کا سٹیپ لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جی پروفیسر ڈاکٹر محمد سلطان صاحب، آپ کے نزدیک کامیابی کے لیے ایجوکیشن کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ اچھا میں تھوڑا سا براڈر سینس میں، ایک تو کامیابی کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، تو براڈر سینس میں یہ کہوں گا کہ آپ کوئی بھی رول پلے کر رہے ہیں، چاہے ایک آپ کے پاس ایک گھر سے لیں یا ایک انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی معاشرتی ذمہ داری ہے، آپ اس میں ایسا رول پلے کر رہے ہیں کہ جن حالات میں آپ کو وہ ادارہ وہ ذمہ داری دی گئی تھی اس سے آپ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی امپیکٹ ایسا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں. تو میں اس کو کامیابی، میرا کامیابی کا تصور یہ ہے بیسیکلی. اور خاص کر اگر ایجوکیشن کی کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو جس طرح سر نے ذکر کیا آلریڈی کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت تیزی سے جدت آ رہی ہے، انوویشنز آ رہی ہیں، اور اس میں ان انوویشن سے ہم آنگ ہونا کہ اور باقی چلیں ہم تو ایک جنریشن جو گزر رہی ہے، اساتذہ کا یہ رول ہے کہ وہ نیکسٹ جنریشن کو بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مکمل کرتے بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد آپ کی بات مکمل کرتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے جیسے تیسے سروائیو کریں، لیکن آنے والے جو ہمارے بچے ہیں، جو نسل ہے، ان کو کس طرح سے ہم نے تیار کرنا ہے، کیسے ٹرین کرنا ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پروگرام بہت ہی خوبصورت ایجوکیشن کے حوالے سے کامیابی، اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں محنت اور تسلسل کتنا ضروری ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے چیز کہ ہم اس کو جانیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے گا. آنے والی جنریشن کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. تو جب تک ہم جو وقتی تقاضے ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم جو آئے روز وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑ رہے ہیں. جس طرح اگر 200 سال پہلے دیکھیں تو انڈسٹریل ریولیوشن 200 سے 300 سال پہلے آیا، اور آج کل دیکھیں تو ہمارے پاس آئی ٹی اور اے آئی اور نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. ان کی اپنی جو اپلیکیشنز بھی ہیں، ان کے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے کچھ منسلک چیلنجز بھی ہیں. وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ لوگوں کو تیار کریں گے کہ اس کی ٹیکنالوجی کے
फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, yes. और वो भी तालीम से आते हैं। और साथ ख़ास कर आप एक तो आपका मेन पूल स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पहले तालीम जो देते हैं थ्रू ये जो कन्वेंशनल हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके साथ साथ ये फिर इंटीग्रेट होता है पूरे के पूरे माशरे में। बिल्कुल ऐसे कि कहाँ तक आप ये चीज़ें इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उनका फिर इम्पेक्ट उस वक्त नज़र आएगा कि जब आप पहले प्रॉपर तालीम देंगे, शऊर होगा लोगों को, और फिर आप जो जाके उस टेक्नोलॉजी के सही तरीके से इस्तेमाल तक भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब यकीनन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सुल्तान साहब ने फरमाया, लेकिन वही बात कि हम टेक्नोलॉजी के चूँकि हम बात करें, यानी कि ये एक कामयाबी ही है अगर हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी एजुकेशन के थ्रू आएगी। लेकिन इसमें वही मेहनत दरकार है। हम जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, उन तमाम तर चीज़ों तक नहीं, उसकी डेप्थ तक नहीं पहुँचेंगे, बुनियाद तक नहीं पहुँचेंगे, और ये मेहनत जो है ये मुसलसल, वही बात तसलसल बरकरार रखना है। आपने 1 महीना, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 साल को काम करके छोड़ नहीं देना कि मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा बस छोड़ो, यानी कि वो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। अब जब आप कामयाबी के करीब पहुँच जाएंगे और वहीं से आप बैक ले लेंगे, मुझे तो कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यानी कि आपकी वो मेहनत बेकार गई, तसलसल नहीं रहा, आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो एजुकेशन यही सिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने देखें एक हमारे यहाँ कामयाबी के जिस तरह कई डेफिनेशंस हो सकती हैं। कामयाब आदमी खुश रहने वाला आदमी भी होता है, Yes. हैप्पी, ही इज सेटिस्फाइड। अच्छा, ही ऑल्सो सीक्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हर वक्त तैयार रहता है। Yes. उसके पास एक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी सॉल्विंग अ चैलेंज। वो कामयाबी का एक बड़ा, अब ये सारे टूल्स हैं और वो टूल्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके उन्होंने जिक्र किया, Yes. हाँ। लार्ज डाटा एनालिसिस, one बिल्कुल thing. बिल्कुल। And when the access to the information is available, data is there out there, and आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि उस डाटा को एनालिसिस करके आप उसको एक नॉलेज में कन्वर्ट कर दें, और नॉलेज को एक स्टेप आगे लेके, जो हमने शुरू में कहा, कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाल दीजिए, Yes. एक ऐसी इन्वेंशन निकाल दीजिए जो लोगों के काम आ सके। दिस इज वेयर द अब हम खड़े हैं, साइंस अब इसी तरह चल रही है सब्जेक्ट, और ये ख़ास तौर पे कोविड-19 के बाद। कोविड-19 वाज अ फैक्टर जिसने लैंडस्केप चेंज कर दिया, और अब लोगों के सोचने का अंदाज भी बदल गया, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई, Yes. क्योंकि आपके पास सो मच इज आउट देयर व्हिच यू कैन इजीली एक्सेसिबल। आप चैट जीपीटीज वन ऑफ द, आप कैन यू इमेजिन कि वो कुछ अर्सा पहले, तो अब आपके बच्चे जो हैं, एवरीबॉडी हैज दैट एक्सेस, प्रोवाइडेड वो चाहता क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और वो उसमें से निकालना क्या चाह रहा है, और उसको किस तरह प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना चाह रहा है। तो ये अब एक, जिसमें आपने फरमाया ना कि अब तसलसल, अब ये तसलसल जो है ये इस सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। अब कोविड-19 की मैं जिक्र करूं तो अब देखें, तसलसल भी उन लोगों को, मेहनत भी उन लोगों का साथ देती है, लक भी उन लोगों का साथ देती है, जिसे हम कहते हैं ना, खुशकिस्मती भी बड़ा एक मैटर करती है। तो लक फेवर्स ऑल दोज हु बिलीव इन हार्ड वर्क। तो लक भी उनके साथ खड़ी होती है जो हार्ड वर्क पे, जिन्होंने वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अपने इर्द गिर्द क्रिएट किया होता है, एंड देन अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड दोज आर द वन हु आर लीडिंग। तो अभी कोविड-19 में जिस तरह ये वैक्सीन बनाई गई, जो जर्मन कपल है, जो टर्किश ओरिजिन के कपल थे जो जर्मन में थे, बट दे वर वर्किंग ऑन अदर सब्जेक्ट, किसी और कैंसर की वैक्सीन बना रहे थे, बट दे हैव द कॉन्सेप्ट, दे हैव ऑल द फैसिलिटीज पिछले 5-10 साल से, और उन्होंने उसको अप्लाई किया। दैट वाज अ हार्ड वर्क, अपॉर्चुनिटी केम, वो $1 मिलियन से $1 बिलियन इंडस्ट्री कुछ दिनों में बन गई। इसी तरह बहुत सारे और फैक्टर्स आ गए। फिर ये जो AI के नतीजे में कोर्सेरा, खान एकेडमी, ये जितने ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं, बिल्कुल मूक्स आ रहे हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, अब इसके अंदर रेवोल्यूशन आ रही है। $1 बिलियन इंडस्ट्री, ये भी एजुकेशन इटसेल्फ इज बिकमिंग। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे वो सारे तलबा के लिए जिनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तसलसल से काम करने की ज़रूरत है, और वो कुछ ना कुछ इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। इंडिया इज प्लेइंग अ रोल, पाकिस्तान इज आल्सो बिकमिंग वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन IT के अंदर। तो वो इसके अंदर मजीद तसलसल के साथ काम करें तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल सकती है। जो हमारा फर्स्ट आज के टॉपिक का लफ्ज़ है कामयाबी। डॉक्टर साहब, मुझे आप बताएं, इस वक्त हमारे नौजवानों में आप कितनी मेहनत और कितना तसलसल से काम करते हैं जो वो देख रहे हैं? इसमें देखें, हमें थोड़ा सा
ایز اے قوم بھی تھوڑا سا اس میں ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. ہم کافی چیزوں میں ان چیزوں کو تھوڑا سا شارٹ کٹس میں ہم ہیں کہ ہم کافی جو ہے نا اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ بعض جگہوں پہ ایک یعنی ابھی بھی وہ جلد بازی شارٹ کٹ والی چیزیں کے چکر میں بے ہے صبری اور یہ ہمارے. چیزیں ظاہر ہے اگر معاشرے میں یہ چیزیں سیٹ ہوئی ہیں تو وہ ان کا امپیکٹ ہر شعبے میں ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس بھی کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ ایکسٹراڈنری بھی ہے, بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن کافی حد تک یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو چاہے آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں, آپ کو پہلے اس کو پراپر لرن کرنا پڑے گا جو تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے, اور وہ بھی تعلیم بھی وہ ہو جو کہ اس وقت عصری تقاضوں کے ہم آنگ ہو. بالکل. اور آپ بے شک کسی بھی فیلڈ میں ہوں, آپ اپنے انٹرسٹ کا فیلڈ چوز کریں اور اس کو جس طرح میرٹ پہ سیکھیں, چیزوں کو اس لیول کی تعلیم حاصل کریں جو کہ گلوبلی اس وقت رائج ہے. اور اس کے بعد پھر اس میں آپ کا مزید انٹرسٹ ہے تو پھر آپ اس میں ریسرچ میں جائیں, پھر اس میں جب لیڈ کرتے ہیں تو پھر انوویشن کی طرف آپ بڑھتے ہیں, اور وہ انوویشن پھر آپ کا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے آپ کے معاشرے میں. تو ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے, اور خاص کر جو پہلے ذکر ہو چکا ہے کریٹیکل تھنکنگ ہے, پرابلم سالونگ اپروچز ہیں, یہ چیزیں جو ہے نا ہماری جو کوریکولم ہے اس کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. ہم اگر یہاں پہ کوئسار یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے دیکھیں تو ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ کیونکہ نئی یونیورسٹی ہے تو تھوڑا سا تجرباتی بیس پہ ہم ٹرائی بھی کر رہے ہیں چیزیں. تو ہم نے جس طرح پروجیکٹ بیس لرننگ اسٹیپ تو لیا نا, لوگ اسٹیپ لینے سے ڈر جاتے ہیں. جی تو ہم نے پروجیکٹ بیس لرننگ کی کوشش کی ہے کہ بچے پروجیکٹ بیس لرننگ سے تعلیم حاصل کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک انٹرنیشنل ایونٹ کروا رہے ہیں اس سال جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ینگ فزسسٹ ٹورنامنٹ, جو کوئسار یونیورسٹی میں جولائی میں ہو رہا ہے. اور وہ بیسیکلی ٹورنامنٹ جس طرح ایک کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوتا ہے, یہ اسی طرح فزکس کا ورلڈ کپ ہے ینگ سائنٹسٹ کے لیے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس میں انہی پیرامیٹرز کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ پرابلم سالونگ, کریٹیکل تھنکنگ اور نیٹ ورکنگ یعنی ٹیم مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے. تو اس میں جو 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے ڈیلیگیٹس یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں, اور 24 کنٹریز کی ٹیمز آ رہی ہیں یہاں پہ. تو یہ ایک ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. یوزلی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں سے اتنی بڑی تعداد میں یا یہ جائیں اسٹوڈنٹس اور اس طرح کے ایونٹس کو وٹنس کر سکیں. لیکن یہ بھی جس طرح ورلڈ کپ کرکٹ کا ہوتا ہے تو اتنے آڈینس ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ دیکھیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور خاص کر ہمارے بالکل یہ ہمارے اداروں کا, ہمارے ٹیچرز کا بہت وہ مواقع یہاں پہ پیدا کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے اسٹوڈنٹس کو خاص کر اپرچونیٹیز ملے کہ وہ وٹنس کریں, دیکھیں. بالکل یہ بہت اچھا اسٹیپ ماشاء اللہ سے. اور اسی طرح کے مواقع جب ہم فراہم کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو تو یقیناً کیوں نہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ اس ملک کے بقا کے لیے بھی سوچیں گے. مزید ڈسکشن کریں گے اس یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات آج کامیابی کے لیے تعلیم کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ محنت اور تسلسل کتنا ضروری ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے. پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی ایز اے وائس چانسلر آپ کی خدمات, اور ساتھ ساتھ چونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یونیورسٹی ابھی بھی نئی بنائی ہے, تو یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد وغیرہ بتائیے گا. اچھا, یہ یونیورسٹی 2000 میں اس کا پاس ہوا ہے, اینڈ آئی ایز اے ریگولر وائس چانسلر جوائن دس یونیورسٹی مارچ 2021 میں. اچھا, یہ کالجز اپ گریڈ ہوئے. اس وقت ایک گرلس کالج تھا, بوائز کالج تھا, اور اس میں انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس سے جب میں آیا تو آتے ہی ہم نے کچھ پروگرام شروع کیے. اس میں 8 انڈر گریڈ پروگرام شروع کیے. اچھا, اور اس وقت 2023 میں ہم جہاں کھڑے ہیں تو تقریباً 22 کے قریب پروگرامز ہم اس وقت رن کر رہے ہیں. 3 ماسٹرز کے پروگرام ہیں, اس میں ڈیٹا سائنسز کا پروگرام ہے, ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہے, اور مائکرو بایولوجی ایٹ دا مومنٹ ہے. صحیح. اور وی آر آلسو پلاننگ ٹو ایڈ فیو مور گریجویٹ پروگرامس. ہمارا فلیگ شپ جو پروگرام ہے وہ ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی ہے. 3 بنیادی طور پہ اس کی 3 فیکلٹیز ہیں اس یونیورسٹی میں, جو اور ان کے انڈر یہ ڈفرینٹ پروگرامز رنز ہو رہے ہیں. تو پہلا جو فیکلٹی ہے وہ اپلائیڈ سائنسز اور کمپیوٹر سائنسز کی ہے, جس میں فزکس, میتھس اور کیمسٹری اور کمپیوٹر سائنسز کے شعبے ہیں.
اور اس میں ہم انشاءاللہ فیوچر میں کوئی انجینئرنگ کے شعبے بھی ایڈ کریں گے. انشاءاللہ. دوسری جو فیکلٹی وہ بایو میڈیکل اینڈ لائف سائنسز کی ہے، جس کے اندر سر فہرست الائڈ ہیلتھ کا شعبہ ہے. الائڈ ہیلتھ میں جس طرح لیب ٹیکنالوجیز ہیں، نرسنگ کا ایک ہے، اور اس میں آنے والے دنوں میں ہم نرسنگ ایڈ کرنا ہے. الائڈ ایک پروگرام ہم آلریڈی رن کر رہے ہیں، فزیوتھراپی کا ہے. تو یہ علاقے کی ضرورتوں کے جہاں فیل کر رہے ہیں گیپس ہیں، یا ہیلتھ کا بڑا ایک ڈیفیشنسی ہے، بچیاں آر ویری وائبرنٹ ٹو ٹیک اپ دیز کورسز، تو ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. پھر مائکرو بایولوجی، بایو ٹیکنالوجی، ایگری ٹورزم، جس میں ہم ہارٹیکلچر کے شعبے کو انٹروڈیوس اس میں کروایا ہے، جس میں ہم بیسیکلی فروٹس کے حوالے سے کچن گارڈننگ اینڈ آرگینک فوڈ کی طرف. ویسٹ مینجمنٹ از اندر ایشو جہاں ہم انوائرمنٹل سائنسز کا، کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹورزم سائٹس آر آلسو ولنریبل. یہ جو ہمارا ویسٹ کا جو چیلنج ہے، اس میں پلاسٹک ویسٹ ہے یا سالڈ ویسٹ ہے، اس کو سرکولر اکانومی میں بیسیکلی استعمال کرنا اور کنورٹ کرنا اور ریسائیکل کرنا از اندر مین اس کا جو ایجنڈا ہے. پھر تیسری ہماری جو فیکلٹی ہے وہ سوشل سائنسز اینڈ مینجمنٹ سائنسز کی ہے، جس میں ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہے، جس میں آپ کے لٹریچر کا ہے، آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے، سائیکالوجی ہے، اس طرح کے شعبے ہیں. تو اس میں اس وقت تعداد جو اسٹوڈنٹس کی ہے تقریباً 2000 اسٹوڈنٹس ہیں جو اس سفر کے دوران. تو انشاءاللہ یہ ایڈمیشن ہماری کیمپین ابھی چل رہی ہے. 35 PhD فیکلٹی ممبرز ہیں، اور ابھی ہمارا سلیکشن بورڈ ایکسپیکٹڈ ہے نیکسٹ منتھ. تو تقریباً اتنے ہی اور اساتذہ ہمارے یہاں جو مختلف شعبوں میں انڈکٹ ہو جائیں گے. تو باقی روایتی طور پہ یونیورسٹی جو ہے پہلے دن سے نہ صرف سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکلی یہ کانفرنسز اور ورکشاپ کا انعقاد ریگولرلی کرتی رہی ہے، جس میں ہم نے بہت ساری کانفرنسز میں سر فہرست وائس چانسلرس کی کانفرنس ہے، جس سے پورے ملک سے، اور خصوصاً پنجاب کی میڈیکل انجینئرنگ اور آل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر وہ سٹنگ ہیئر اینڈ ڈوئنگ دیئر سیشنز، ٹیکنیکل سیشنز ٹو سالو چیلنجز، جس میں انرجی ہے، ہیلتھ ہے، واٹر ہے، ایگریکلچر ہے، اس طرح کے چیلنجز، اور تھیم بیسڈ. اور وہ اس کی پیٹرنیج گورنر پنجاب نے لی جو چانسلر ہمارے. تو وہ ہمارا ایک ریگولر پروگرام. پھر اسی طرح ہم نے فارنرز کو بہت سارے میرے پاس جہاں ریگولر آتے ہیں، جو ہم انوائٹیڈ ٹاکس کرواتے رہے، آکسفورڈ سے لے کے، کوریا سے لے کے، اور جرمن کے کچھ انسٹیٹیوشن سے لے کے. اور اب اس کے اور بھی بے شک، اور اس کے ساتھ یونیورسٹی سوشل ورکس میں بڑا انوالو رہی ہے. ہم نے یہ جو فلڈس کا ایونٹ ہوئے، اس میں تقریباً 4 جو سائٹس تھیں وہ آئیڈینٹیفائی کی اور اپنا آپریشنس کیے، جس میں ان کی ٹوائلٹ سے لے کے، ان کی فوڈ کی فیسلٹیز سے لے کے، ان کو ماسکیٹو اور میڈیکل ہیلتھ کیمپس. یہ ہماری یونیورسٹی فیلنتھروپسٹ کے ساتھ مل کے یہ رن کرتی رہی ہے. تو یہ بھی ہمارا بڑا اس میں بچوں کے یہ بڑی ضروری ہے، بچوں کو سوشل، کچھ پریکٹیکل، کچھ سوشل، جا کے لوگوں میں سوسائٹی میں ان کے ساتھ بالکل بچوں کو سکھانا بڑا ضروری ہے کہ بھائی ان کی ذمہ داری کیا ہے. پڑھایا نہیں جائے بلکہ جا کے پریکٹیکل کروائیں، انہیں پتہ چلے، ذرا ریئلائز ہونے. اور یہ دوسری بات جو آپ نے ابھی ذکر ہو رہا تھا انوویشنز کا، جدت کا، اس میں STEM ایجوکیشن ایک بڑا اہم جو ہے کردار دنیا جہاں میں ادا کر رہی ہے. اور جن قوموں نے اور ڈیولپ کنٹری نے STEM کے اوپر انویسٹ کیا ہے وہی ڈیولپ کنٹریز ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھس. اور یہ وہ شعبے ہیں جس میں میکسیمم جابز آپ کو ملتی ہیں. بالکل ایسے. اچھا، یہ وہ اس میں ہم تھوڑا سا پوری اپنی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بچیاں، کیونکہ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا بچیوں کے کچھ شعبے پسندیدہ ہوتے ہیں، but they are brilliant minds. If we can attract those brilliant minds in solving these scientific problems by engaging them in STEM کے پروگرام، تو وہ ایک ہمارا ایک بڑا جسے فلیگ شپ پروگرام ہے. اور ہماری اوپر آپ نے کچھ وزٹ بھی کیا ہوگا، ایک STEM کا جو سیٹ اپ میں بنا رہا ہوں، اور باقی لیبارٹریز بھی ہماری جو کیمپسز کے اندر ہیں، تو وہ آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہیں تاکہ یہ بچوں کو، وہ دور افتادہ بچے، وہ جو پبلک سیکٹر بچے ہیں، کالجز اور اسکولز کے بچے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ KPK میں ہیں، جو جن کو ایکسیس نہیں ہے اتنے ہائی ٹیک اکوپمنٹ کی اور ٹیکنیکس کی اور ٹیکنالوجیز کی، تو ہم ان کو انٹروڈیوس انشاءاللہ کروا رہے ہیں تاکہ ان میں سائنس کے لیے ایک تڑپ پیدا ہو، اور سائنس کو ایکسائٹنگ طرح سے پڑھایا جائے. سائنس کو پڑھا بہت بوریت سے دیتے ہیں سائنٹسٹ ہمارے یہاں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس لیے کہ ہم اس کو لنک نہیں کرتے کہ یہ پرابلم سالونگ اپروچز کیسے ہو سکتی ہیں اور یہ لائف پرابلمز کیسے ہوتی ہیں. پریکٹیکل کچھ انٹرسٹنگ کر کے دکھائیں تاکہ وہ اس سبجیکٹ کو اور جو ہے وہ انٹرسٹڈ طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر سکیں. اس کے نتیجے میں پھر یہ جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل ٹورنامنٹ فار ینگ فزکس ٹورنامنٹ، دیٹس وہ اسی تسلسل کی کڑی ہے. آہستہ آہستہ ہم اس جرنی کے اندر اب اس پیک پہ پہنچ رہے ہیں جس میں تقریباً یہ جو 24 اور ابھی 26 ممالک کے کچھ لوگوں نے
हमें कॉन्सेंट दिया है और और इसी को कामयाबी कहते हैं, इसी को मेहनत, और यही तसलसल है। तो इंशाल्लाह हम और भी इस तरह के करना इंशाल्लाह चाहेंगे। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपस आपके कितने हैं, और क्या जिस तरह डॉक्टर साहब ने डिफरेंट कोर्सेज के हवाले से बताया, क्या उन्हीं कैंपस में भी सेम कोर्सेज हैं, कुछ डिफरेंट है? जी, यहाँ पे एक तो मरी शहर को देखें जो मोस्टली हमारे विजिटर्स आते हैं, तो ये मशहूर तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, हाँ। तो है बहुत ही कंजस्टेड प्लेस। तो जब ये यूनिवर्सिटी बनी है तो जो एग्जिस्टिंग हमें कॉलेजेस थे उनको लिंक किया गया यूनिवर्सिटी के साथ। तो इस वक्त यूनिवर्सिटी के 4 कैंपसेस हैं। पहला ये जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अच्छा। कश्मीर पॉइंट में, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है। फिर दूसरा जीका गली में हमारे एक कैंपस है। अच्छा। और उसमें हमारे जिस तरह बायोमेडिकल साइंसेज के फैकल्टीज़ हैं, कंप्यूटर साइंस है और ह्यूमैनिटीज़ के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। तीसरा कैंपस हमारा जीपीओ में, मेन मॉल रोड के साथ। अच्छा। और उसमें हमारे जिस तरह फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट्स हैं और इसी तरह ह्यूमैनिटीज़ के कुछ डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं वहाँ पे। और चौथा हमारा जो इम्पॉर्टेंट कैंपस है वो पंजाब हाउस कैंपस, जो कि पिंडी पॉइंट के करीब है, जो चौथा हमारा कैंपस है। और ये उसमें चारों हमारे आपके मरी में ही हाँ, है? चारों मरी में ही है। यानी ये उस तरह कैंपस नहीं है कि सेपरेट कैंपसेस हों, ये सारे कनेक्टेड हैं और हमने उनमें डिफरेंट जो है ना डिसिप्लिन डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं बेसिकली। और क्योंकि एक छोटे स्केल से ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, तो हमारी अप्रोच ये है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी टाइप के एक्टिविटीज़ करें। जिस तरह पहले मेंशन हो चुका है, अगर टूरिज़्म है तो हमें उस पर फोकस करना है कि टूरिज़्म के कैसे सस्टेनेबल हो सकती है। इसी तरह अलाइड हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो वो भी टूरिज़्म के साथ उसको हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। या जिस तरह जो हमारे फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, तो हम कोई अगर टेक्नोलॉजी जिस तरह आईओटी है और इसके जो सॉल्यूशन है, किसी चीज़ को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना है, तो ऑलरेडी हमारी फैकल्टीज़ के साथ साथ इंजीनियर्स भी मौजूद हैं हमारी फैकल्टीज़ में। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप की इंटीग्रेशन करें और जिसमें एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ मिल के चल रहा हो। तो ये हमारी इस वक्त अप्रोच है। बहुत खूब। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इतने डिफरेंट माशाल्लाह से प्रोग्राम्स हैं, लेकिन बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोफेसर्स अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, बच्चों की किरदार साजी करने की कोशिश करते हैं, नौजवानों की, उन्हें मेहनत करना, कामयाबी की जो सही डेफिनेशन है वो बताने की कोशिश करना, किस तरह से आपने ज़िंदगी में तसलसल बरकरार रखना है किसी भी काम के अंदर सिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इसका जो है ना आप जवाब हमारे नाज़रीन को दीजिएगा। नाज़रीन हमारे साथ में मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है आज का जो हमारा टॉपिक है कामयाबी के लिए एजुकेशन की बात कर रहे हैं, साथ साथ मेहनत, तसलसल कितना ज़रूरी है, किस तरह इसको कायम रखें, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी जो है ज़रूर आ रही है। उसी पे हम बात करें। डॉक्टर साहब वही सवाल हमने किया था कि टीचर्स इदारों में, क्योंकि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेसर्स हमारे पास आते हैं, उनका यही कहना है कि हम जहाँ उनको किताबें पढ़ा रहे हैं, कोर्सेज कंप्लीट करवा रहे हैं, वहीं पे उन्हें ये तमाम तर चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनके काम आनी है कि मेहनत आपने करनी है, कामयाब किस तरह से हो सकते हैं, कैसे आपने साबित कदम रहना है, तमाम तर चीज़ें सिखाई जा रही हैं। लेकिन जब वो बच्चा, वो नौजवान, वो बच्ची जब सोसाइटी में निकल रही है, मुआशरे में आ रही है, तो ये जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जो आज हमारे टॉपिक का हिस्सा भी हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं नज़र आ रही हैं। वजह? अच्छा नहीं, मैं पहले ही आपका जो पहला सवाल है उसको थोड़ा सा चैलेंज भी करूंगा। पहला कंपोनेंट है बिकॉज वो सिखाई जा रही है कि नहीं सिखाई जा रही है, और सिखाई जाती है तो उसके सिखाने का अंदाज क्या है। अच्छा, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मैं फिर से कहता हूँ, वो कंपोनेंट हमारी पूरी इस वक्त मुल्क में व्हाट आई फील। अब ये देखें ना आप, एजुकेशन तसलसल, एजुकेशन भी तसलसल का नाम है। एजुकेशन हमारी प्राइमरी आ रही है, सेकेंडरी आ रही है, हायर आ रही है, तो ये सारे जो बच्चे यहाँ से तैयार होकर हायर एजुकेशन में आते हैं, तो एक पूरी पाइपलाइन है। अच्छा, उस पाइपलाइन के अंदर हम असातिज़ा जो हैं वो कितना मेहनत करते हैं, उनको हायर एजुकेशन के जो मयार हैं दुनिया जहान के, जब आप वहाँ पहुँचाते हैं, वो उस वक्त उस तरह से तैयार हैं कि वो नए चैलेंजेस को ले सकें। तो एक तो मैं ये फील करता हूँ कि उसमें कुछ हमारे अपने थोड़ा सा उसमें रिसोर्सेज की भी कोई कमी है एजुकेशन में। जो जितनी हमें इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में, जिस तरह दुनिया जहान में मुसलसल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सबसे कम बजट हमें सेहत और तालीम का दिया तो अब ये वो जो इन्वेस्टमेंट तो वो तसलसल कैसे रहेगा? अब आप देखें, हम अपना थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, ऑप्टिमिज्म भी जरूरी है। अच्छा, अब हमने अपने लिमिट्स के अंदर भी जरा अपने आप को करना, एक्सक्यूज नहीं देनी है कि हमने ये हमारे पास, बट ऑफ कोर्स वी शुड हैव ऑल द बैकअप प्लान्स कि हमने अपने वसाइल के अंदर रह के कैसे करना है काम। लेकिन ये ज़रूरी है
کہ یہ تسلسل میں فیل یہ کرتا ہوں جب بچے کالج میں ٹرین ہو جانے چاہیے وہ بچے آ کے یونیورسٹی کے پہلے 1-2 سال 3 سال وہی چیزیں جو کالج میں ان کو سیکھ کے آنی چاہیے وہاں لگاتے ہیں. تو یہ ایک ٹائم بیک لاگ آتا ہے جس میں ہم فیل کرتے ہیں باقی یونیورسٹی سے دنیا کی جو ایڈوانس ہے 2-3 سال پیچھے ہیں. تو وہاں ہمیں تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جس طرح شروع سے کہا آپ کو جو آپ کے ابتدائیے میں ہم نے کافی ساری اس پہ باتیں بھی کی کہ اب پڑھانا کیا ہے, ریلیونس کیا ہے, ہاں بالکل ضروری کیا ہے, ضرورت کیا ہے, پرائرٹیز کیا ہے ہماری, ہمیں اس وقت کس قسم کے چیلنجز ہیں. ہم اس وقت دیکھیں ہمارے پاس اس وقت 22 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. کین یو امیجن؟ اور یہ تقریباً ایک ملک کی پاپولیشن دنیا جہان میں تقریباً 240 ملین آؤٹ آف اسکول ہے اور ہمارا 10% اس میں کنٹریبیوشن ہے. اگر میں اس میں دیکھوں تو ہم کتنا اس وقت وہ برین ڈرین کر, ایک تو بچے جا رہے ہیں باہر, ایک یہ برین ڈرین ہے کہ ہم ان کو اسکول تک ایکسیس نہیں دے رہے, کالج تک نہیں لے کے آ رہے ہیں. تو پہلا تو ہمیں یہاں پہ کام کرنا ہے. اچھا دوسرا کام جو ہے اس کے بعد اب ہمارے اور چیلنج آ رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی کا. تقریباً 9 بلین تقریباً 600 ملین لوگ 9% اس وقت فوڈ کے بغیر دنیا جہان میں ہیں. اور ہمارے ہاں بھی یہ آہستہ آہستہ مسائل بیکاز آف اے کلائمیٹ چینج, ہم نے پچھلے دنوں سیویئر فلڈز فیس کیے اور یہ ریگولر آتے ہیں. کووڈ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ بھی اب ریگولر, اب اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ایپیسوڈ ہو گئی ہے. آر وی پریپیئرڈ؟ اس پہ بھی بہت سارے پروگرامز میں انہوں نے کہا کہ یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا, یہ اب ریپیٹ ہوگا کلائمیٹ چینج. انفیکشس ڈیزیز جو ہے نا جی بیسیکلی وہ ہمارے ماحولیات اور انسانی جو عمل دخل ہے نیچر کے اندر اس سے کافی اس کا تعلق جڑا ہوا ہے. اور یہ کئی چیزیں ایسی ایمرجنگ ڈیزیزز آپ کو وقتاً فوقتاً ملیں گی, تو ہم اس کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے. تو یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں اور یہ چیلنجز ہیں جس کے اندر اپرچونیٹیز بھی ہیں بے شمار. ہم نے لنک کرنا ہے اپنے طلباء کو ان چیلنجز کے ساتھ جس میں اپرچونیٹیز مل سکیں اور وہ آگے گرو کر سکیں. بالکل, اور یہی سب زیادہ امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب کیا سولوشن کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ ایجوکیشن کی بات کریں یا پریکٹیکل لائف کی بات کریں, اس میں محنت کو یقینی بنائیں اور تسلسل کے ساتھ, نہ کہ ہمت ہار جائیں, کچھ ٹائم کے لیے محنت کریں دین کوئی اور اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈنا شروع کر دیں. دیکھیں اگر ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ رول ماڈل کے طور پر دیکھیں, اقرا سے سٹارٹ ہونے والا, سارے جواب مل جائیں گے جی, اقرا سے سٹارٹ ہونے والا سفر, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پتھر بھی کھائے, کوڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑا, ایون جان تک کا خطرہ پڑا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر چھوڑا نہیں نا, مستقل اس پہ کوشش کرتے رہے. آخرکار وہ ایک میسج جو کنوے ہوا اور وہ ایک, اس سے بڑا تو کوئی میسج ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا ان کی زندگی سے. اس لیے آپ کو جو بھی, اگر ایک تو یہ آسان ہوتا ہے آپ کے کمفرٹ زون میں رہنا, جو ایک روٹین کی چیزیں کرنا, تو جب بھی روٹین سے ہٹیں گے چیلنجز تو ہوں گے آپ کو. اس کے لیے خاص کر اساتذہ کی اگر بات کریں, جب آپ قدرت کو یا سسٹم کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر آگے آپ کو رسپونڈ تو کرے گی, چاہے فائدے یا نقصان. کیونکہ ابھی اکیڈمک پارٹ سے ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس میں اساتذہ کی پارٹیکولرلی بات کریں تو ہمیں بھی ذمہ داریاں لینی پڑیں گی, ہمیں بھی تھوڑا سا پین لینا پڑے گا زیادہ. ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹیچنگ کو اس لیول پہ لے کے جانا پڑے گا جو کہ گلوبلی رائج ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ریسورسز پہ بھی. مثال کے طور پر ہم باہر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ انڈر گریڈ کا بچہ جس طرح کے فیسلٹیز اویل کر رہا ہوتا ہے, ہمارے پوسٹ گریجویٹ میں بھی وہ لوگوں بچوں کو نہیں اویلیبل ہوتی. تو اس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. پیغام جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیں ناظرین. تو پیغام یہی ہے کہ آپ اپنی کوشش کریں, آپ کا جو بھی آپ کو رول دیا گیا ہے, بیسیکلی آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو اس میں بھی آپ ایک جو ہے نا لیڈر ہو سکتے ہیں, آپ ایک ہیڈ ہیں, اور ضروری نہیں کوئی آپ کا عہدہ ہو. آپ کی وجہ سے اگر لوگوں کے جو آپ کے انڈر جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں, یا اس کی وجہ سے جو آپ کے اراؤنڈ ہے, جو آپ کا ادارہ ہے, وہ امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے, تو وہ آپ کی کامیابی ہوگی میرے حساب سے, اور اسی کے لیے کوشش جاری رکھیں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں اس میں دیکھیں, میں آپ جب واک ان کیا ہوگا تو میں نے ایک کوٹ رکھوائی ہوئی ہے, وہ کوٹ ہے نالج از ناٹ انف, وی مسٹ اپلائی. کیا بات ہے. تو اور اس طرح willingness is not enough, we must do. Yes. This is a Goethe کی quote ہے, آپ اس میں. اور دوسرا کام ہے let's
वर्क टुगेदर, टीम अप एंड गो टॉलर एंड टॉलर। जब तक आप टीम अप नहीं होंगे तो हमारे यहाँ ये बड़ा मैसेज है इस वक्त कि हमें आपस में बड़ा ज़रूरी एक नेटवर्क बनाना है और इसी का मिल के काम करना मिल होगा। टीम वर्क So that's मोस्ट something which we इम्पॉर्टेंट। यस, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब अली बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त इतनी खूबसूरत डिस्कशन रही। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म नहीं हुआ, ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी जो कि आपके साथ शेयर की जाएंगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पर डिस्कशन हुई, प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद थे, बात की जा रही कामयाबी की, और कामयाबी के लिए एजुकेशन, मेहनत और तसलसल का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट से और उनसे जानेंगे कि वो उनकी नज़र में ये कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, कितनी मेहनत करते हैं और कितना बिलीव रखते हैं तसलसल पे। तो आइए मेरे साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उनसे हम साथ साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शराज अहमद। शहराज अहमद, कौन से डिपार्टमेंट से आप? इंग्लिश डिपार्टमेंट से। इंग्लिश से हैं। क्या आगे फर्दर क्या प्लान्स है फ्यूचर के? इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग अगर ख़ुद को एनालाइज किया है तो जो स्किल मेरे से निकला है वो राइटिंग का था। सो इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे और जितना जो कुछ हो सके हमसे हम करेंगे। ग्रेट। अच्छा, कामयाबी की डेफिनेशन अगर मैं पूछूं तो क्या क्या कहेंगे आप? मतलब अपने मकासद को अगर आप पा लेते हैं हाँ। और वो मकासद आपके ज़ाती नहीं हैं, वो माशरती हैं और आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो जिसका जो मतलब चीज़ आपने एक अरसे कबल देखी थी उस तक आप पहुँच चुके हैं और ज़ाती मवाद से हट के थी और आपको सुकून मिल गया। बेसिकली उस स्टेज पे जब आप पहुँच गए हैं, जब आप मुतमईन हैं, हाँ। तो आप कामयाब हैं। देन कामयाब। जी। बहुत खूबसूरत डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगले स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? My name is Alisman. किस and डिपार्टमेंट I से? am from BS English. BS इंग्लिश। ओके। आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? Basically, according to me, कि if your aim is just to like live a good life or reproduce, then there is no difference between you and an animal. हर इंसान को कोई ना कोई गोल होना चाहिए और उस गोल के लिए डेडिकेशन देना। आपका गोल क्या है? बेसिकली मेरा गोल ये है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी जो दुनिया है एक रोबोटिक लाइफ की तरफ जा रही है, तो जैसा कि मैंने लिटरेचर को चूज़ किया तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंसानों को उनकी सॉफ्ट स्किल्स को बेदार करूँ और एक इंसान की इसमें मौत ना हो जाए मशीनों की हुकूमत में बेसिकली। अच्छा। यस, और बीइंग कंसिस्टेंट इज लाइक मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग मोटिवेटेड। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आपने डेडिकेशन दी है अपने गोल को, तो नथिंग लाइक आपको कुछ भी नहीं रोक सकता आपके अच्छा, गोल अगर से। मैं नौजवानों की बात करूँ, अभी आपका शुमार भी यूथ में होता है, तो क्या हमारा जो आज का नौजवान है, बच्चों की बात करें, बच्चियों से मैं बाद में पूछती हूँ, लड़कों की बात कर लेते हैं, कितना बिलीव करते हैं मेहनत पे या शॉर्टकट की तरफ भागते हैं? असल में बात यह है कि जैसे एक नेपोटिज्म का वर्ड यूज़ किया जाता है। अब नेपोटिज्म बेसिकली क्या होता है कि लाइक आप जैसे हम लोकत का वर्ड यूज़ कर लेते हैं हाँ। कि अगर आप एक फील्ड में हैं तो आपके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगी वो भी उस फील्ड में चली जाएंगी और वो उसमें सक्सेस एक हासिल कर लेंगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने एक फील्ड में हार्ड वर्क नहीं किया तो आप उसमें लॉन्ग लास्टिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसमें हार्ड वर्क करेंगे, अपनी डेडिकेशन देंगे, तो आप फिर आपको पूरी दुनिया याद रखेगी आपके मरने के बाद भी। वरना क्या होगा कि आपको एक शॉर्ट टर्म की कामयाबी होगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। एग्जैक्टली, शॉर्ट टर्म की कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको मेहनत पे बिलीव करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, किस डिपार्टमेंट से? BS सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से। कामयाबी क्या है? कामयाबी वो चीज़ है जिसको आप देखते हैं और उसको पाने के लिए अपनी पूरी जान जो है ना कुछ भी कर कुछ भी गुजरते कर हैं। गुजरते हैं, तो उसको पाने के लिए जो है ना आप अच्छा, चाहते कुछ हैं लोग कि- वो कहते हैं, एक बंदा गुजरा है वो बड़ी गाड़ी पे, हाँ मुझ पे काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ी, अगर उसने हासिल कर ली तो बड़ा खुश, कामयाबी है ना। ऐसा भी होता बड़ा है, घर लेकिन बना लिया तो कामयाबी, बिल्कुल किसी ऐसा को भी है। डिग्रेड करने कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया तो कामयाब। ये भी नहीं, कुछ लोग कामयाबी समझते इसको हैं। कामयाबी नहीं कहते, इसको जो है ना एक मतलब देख सकते हैं आप, मतलब कि उन लोगों के स्टैंडर्ड तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें कि हम इस जगह तक पहुंच सके, लेकिन दूसरों की मतलब अपने एम को जो है ना उसको आगे लेकर चलें और उसमें जो है आप मतलब एक मकसद जो है आपका उसको देख कर चलें ताकि आप उस जगह तक पहुंच सकें। मेहनत पे कितना बिलीव है आपका? मेहनत पे तो मेहनत के अगर आप नहीं करेंगे तो किसी चीज में भी आप मतलब कामयाब हो ही नहीं सकते। तो कामयाबी के लिए मेहनत जो है वो अव्वल शर्त है। आप मेहनत करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्टकट के चक्रों में तो नहीं, शॉर्टकट पे बिलीव ही नहीं रखा। नहीं रखते। वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए, शॉर्टकट पे कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। अब मेरी बहनें, गर्ल्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कहा जाता है, देखिए आज सोसाइटी कामयाब है तो मर्द और औरत दोनों की वजह से, और दोनों आजकल बराबरी की सतह पे हैं, तो ये भी इनसे बात करके हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलीहा बानो। मलीहा बानो, बड़ा खूबसूरत नाम है। कामयाबी क्या है? कामयाबी एक्चुअली
सक्सेस इटसेल्फ इज़ अ जर्नी, और इस जर्नी के दरमियान जो है आप स्किल्स डेवलप करते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं, आप कितने डिटरमिन्ड हैं और आप अपने गोल को लेके कितने सीरियस हैं उसके अकॉर्डिंग, और आपके अंदर कितनी कॉन्टिन्यूटी है, और जब वे सारी चीज़ों को लेके आप अपने गोल पे पहुंच जाते हैं तो वही आपकी सक्सेस। से क्या समझते हैं इसके साथ एजुकेशन का होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि मेरे गोल्स हैं, मैं अचीव कर सकता हूँ, मुझे कामयाबी चाहिए, मैं कामयाब हो रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन की तरफ वो बहुत कम आते हैं। एक्चुअली अब सक्सेस बहुत सारी टाइप्स की होती है। आपकी जो है फैमिली की सक्सेस हो सकती है, आपकी करियर की सक्सेस जो है वो एक अलग चीज़ है। करियर की सक्सेस के लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी है। तो आपका एक करियर है, फॉर एग्जांपल मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा गोल है कि मैंने एक साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। तो मेरा करियर गोल तभी अचीव होगा जब मैं तालीम हासिल करूँगी। अच्छा, कामयाबी की डेफिनेशन हो गई, बहुत खूब, साथ में एजुकेशन का होना ज़रूरी है। इसमें अब मेहनत का क्या रोल है? मेहनत, आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए जो है दिन रात लगा के जो है उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों देखने में आता है कि स्पेशली हमारी यूथ की बात की जाए, नो डाउट बहुत स्किलफुल है, बहुत टैलेंटेड हमारी यूथ है और बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मायूस है, स्टैंड नहीं ले पाते ज़्यादा देर। एक्चुअली होता ऐसे है कि लोगों को लगता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि लोगों को ये नहीं पता कि प्लेटफॉर्म जो है आपने खुद बनाना होता है। अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट की जाती है। एग्जैक्टली, आपने अपना पाथ खुद बनाना है। आपको लग रहा है आपके अंदर एक स्किल है, तो उसके लिए आपने अपना पाथ, ये नहीं कि आपको कोई प्रोवाइड करेगा, आप बैठे होंगे तो आपको आके कोई बोलेगा कोई कि प्लेट में आके नहीं देगा। एग्जैक्टली, उसके लिए आपको जो है अपना पाथ खुद बनाना है। आपने अगर अपने स्किल्स को लेके चलना है तो इसके लिए आपने मेहनत खुद करनी है। कभी आपको ऐसा लगा हो कि आगे फर्दर फ्यूचर में आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं अपने प्लान्स को लेकर? आई डोंट थिंक सो। अगर आप डिटरमिन्ड हो अपने गोल को लेके, आपको पता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये स्टेप्स जो है इनके ऊपर चलूँगा तो मैं अपने गोल को पहुँच जाऊँगा, तो ऑब्वियसली आप पहुँच जाएंगे। मुझे नहीं लगता, बिकॉज मेरे गोल्स सेट हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कब गोल्स बनाएंगे, कब सेट करेंगे, कब उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे? एक्चुअली आई एम ट्राइंग वे टू हार्ड फॉर इट। तो जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहे हो, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, तो आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी तक ना आती अगर मेरे गोल्स अचीव ना हो रहे होते। स्कूल में अगर मैं छोड़ देती या मैं बोलती नहीं अब आगे नहीं हो रहा, कॉलेज में कम मार्क्स आए तो मैं बोलती नहीं आगे यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन नहीं लेना, लेकिन नहीं होता है ऑब्वियसली किस ना किस पॉइंट पे आपको मायूसी होती है, लेकिन आप क्योंकि अभी जब आप देखिए, आप एक डिग्री ले रहे हैं, आप जब देखने सोसाइटी में, माशरे में आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, आप तो यकीनन ये एलिमेंट आपको ज़रा बीच में रुकावट का बायस बन जाता है। जॉब इज़ नॉट द ओनली वे कि आप जो है अर्न कर रहे हो, आप उसके लिए अपने लिए और भी जो मौके हैं वो ठीक, ये अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने लिए मौके आप खुद उनकी राहें जो है वो खुद आप तलाश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? माही नबासी। माही नबासी, किस डिपार्टमेंट से आप? मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। वाह, ये तो अपनी बरादरी की है। शौक था? जी शौक था कह सकते हैं, बिकॉज मेरी फैमिली ज़्यादातर मीडिया में है। ओह दैट्स ग्रेट। मैं कामयाबी क्या है आपके करीब? बेसिकली अपने गोल्स को अचीव करना है, या किसी ऐसी चीज़ को जो आपकी ख्वाहिशात हों या आर्ज़ू हों उनको अचीव करना है। एट द एंड आपको लगता है कि यार मैंने ये सारा कर लिया है, अच्छा, तो देन आई थिंक तो फिर आप कामयाब है किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ के हवाले से जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूँ तालीम की, तो क्या समझती हैं कामयाब होने के लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कामयाब होने के लिए जो एजुकेशन है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कामयाबी एक इंसान की अपनी सेंस होती है जिससे इंसान आगे तरक्की करता है, या वो आपकी मेंटल कैपेसिटी होती है, इन शॉर्ट कह सकते हैं। तो उससे इंसान, जैसे अब कोई भी बिजनेसमैन है तो ज़रूरी नहीं है, हमारी आई थिंक मोर देन 70% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बिजनेसमैन। अच्छा, फिर क्या ऐसे लोगों की वजह से हमारी जो यूथ है थोड़ी मायूस हो रही है कि इतना पढ़ लिख कर की क्या ज़रूरत है, जब आपने
जो काम है, जो बिजनेस है, जो कामयाबी है, वो कम पढ़े लिखों ने जगह ले जा रही? नहीं, वैसे तो ये है कि इंसान अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमें ये मौके मिले हैं कि हम यहाँ पर आके अपनी स्टडी कर सकें, ठीक है। दैट डजंट मीन कि हम उस चीज़ को इतना लाइट ले लें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको हम अवेल करें। एग्जैक्टली, प्लेटफॉर्म्स का होना ज़रूरी, उनको अवेल करना ज़रूरी। मज़ीद भी आगे चल के स्टूडेंट से बात करते हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कामयाबी क्या है, कैसे एजुकेशन के थ्रू हम खुद को कामयाब बना सकते हैं। लेकिन ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात हो रही है, कामयाबी की बात हो रही है। महीन हमारे साथ है। महीन, मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्तों में क्योंकि स्टूडेंट्स तसलसल बरकरार नहीं रख पाते, मेहनत से घबरा जाते हैं, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? जैसे कि आजकल अगर जिस मीडिया की बात कर ली जाए, अगर जैसे कि मैं उसी एक सोसाइटी से रिलेटेड हाँ, हूँ, हाँ। तो देखा जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अगर 2 वो कॉलम्स लिखते हैं या 2 चीज़ें लिखते हैं, तो वो इस चीज़ को अगर उनके रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो इस चीज़ को क्विट करने लग जाते हैं कि अभी हमारा ये नहीं हो रहा है तो हम नहीं कर सकते। लेकिन इंसान को जब तक वो मेहनत नहीं करेगा उसको कामयाबी कैसे हासिल ट्राई एंड ट्राई अगेन, आपको जो है वो मेहनत हाँ, कंसिस्टेंसी होती है Yes. कि अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा हाँ. अपनी चीज़ के साथ, अगर उसका एक एम है कि वो वहाँ उसने ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई भी रोक सकता है। फिर घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? सहर अंजुम। सहर अंजुम, किस डिपार्टमेंट से? मैं आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट। वाओ, डिज़ाइनिंग का शौक है। जी बिल्कुल, आर्ट्स का शौक था इसीलिए डिपार्टमेंट चूज़ किया। वेरी गुड। As an आपके artist. करीब अगर मैं एक डेफिनेशन जानूँ कामयाबी की तो क्या है? मेरे लिए, मेरे नज़र में कामयाबी ये है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए जो स्ट्रगल की है, उनको हाँ. किसी तरीके से उनका पे बैक मिले। उनके जो गोल्स जो उन्होंने हमारे लिए ख्वाब देखे हैं, जब हम जिस दिन उनको मैंने अचीव कर लिया, मुझे लगेगा कि मैं कामयाब हूँ। और दूसरा ये कि एज अ वुमेन इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि जिस दिन आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करना छोड़ देंगे, आप किसी और इंसान पे डिपेंड करना छोड़ देंगे, जिस दिन आप खुद मुख्तार हो जाएंगे, उस दिन आप कामयाब हैं। मेरे लिए कामयाबी की डेफिनेशन ये है। या आप एक टेकर से आप एक गिवर बन जाएं, आप दूसरों को देने वाले बने बजाय उनसे क्या बात है, बहुत आप खूब, बहुत देने खूब। वाले बन जाएंगे, उस दिन आप कामयाब हैं। ज़बरदस्त। इसमें एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन मुझे लगता है सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं, एजुकेशन इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ। एजुकेशन के बगैर आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। एजुकेशन आपको शऊर देता है, आपको बताता है कि आपने सोसाइटी में रहना कैसे है। ठीक है। एजुकेशन की अगर हम टाइप्स पे बात कर लें, तो अगर हम ज़्यादा फोकस करें टेक्निकल एजुकेशन पे, तो मेरे ख्याल से वो हमारे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी, बजाय इसके कि आप एक चीज़ को जो है थेरीज हैं उनको पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं। अगर आप उनमें स्किल्स डेवलप कराएंगे, वो उनका पूरा फ्यूचर उससे बन सकता है, उनका फ्यूचर संवर सकता है। क्योंकि स्किल्स जो है, इंसान अगर एक स्किल को मास्टर कर ले, तो वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में चला जाए, उसको स्कोप मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, बिल्कुल वो ऐसा ही है। डिग्री के पीछे, एक पेपर के पीछे पड़े हैं, ऐसा ही है। स्किल्स हमारे अंदर है नहीं, बस कोर्स हमने कंप्लीट करना है। मेरे ख्याल में and तो that's it. ये यूनिवर्सिटीज़ का काम बनता है कि वो बजाय उसको कोर्स पे लेके जाने के, उस चीज़ को प्रैक्टिकल की तरफ लेके तो अब आएं। आप ये नहीं समझती कि जहाँ हम अदारों की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वहाँ पे अब हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ, नौजवान भी अब इस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के थ्रू, इस मोबाइल फ़ोन की वजह से इतना अवेयर हो चुका है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से कि हर इंसान का गोल सेट है, लेकिन जब उसके गोल अचीव करने के रास्ते में कोई ना कोई तो हर्डल आता direction जो है है, वो- कोई हर्डल हाँ। आता है या कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। अक्सर यूथ जो है उसका गोल सेट होता है, लेकिन किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो अपने पाथ से हट जाते हैं, तो इस वजह से जो है वो फिर अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। गोल्स पता है उनको, बस वो जो स्ट्रगल है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको पूरी नहीं कर पाते, इस वजह से फिर वो जो है वो डिप्रेशन या उस सब में चले जाते हाय, हाय, हाय। हैं कि हमारा जो गोल है वो इस वजह से पूरा नहीं हो सकता। मेहनत करते रहना, अगेन अगेन ट्राई, मतलब अपनी जो आपकी मेहनत है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल तसलसल मेहनत करें, लेकिन तसलसल के साथ करें। मेहनत एक दिन की नहीं, मेहनत आपके पूरे टाइम स्पेंड की होनी चाहिए। Yes. और दूसरा जो डिस्ट्रैक्शंस उसके दरमियान में आ रही हैं, आप उनको निकालें, आप कोशिश अपने पास करें, बिल्कुल एग्जैक्टली, कोशिश से ही तमाम प्रॉब्लम हल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? निम्रा बासी। निम्रा? निम्रा बासी। निम्रा बासी, किस डिपार्टमेंट से हो आप? मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। आगे चल के क्या करना है? आगे इंशाल्लाह एक अच्छा न्यूज़ एंकर बनना है, वाह। एक हक और सच पे चलना है। हक और सच पे चलना है। आजकल तो आप देख बिल्कुल। सकते हैं कि मीडिया में जो है वो हमारे यहाँ जो मीडिया को जो है ना वो बहुत नेगेटिव भी लिया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से मीडिया वो है ना कि आपको एक आंख है जो आपको दुनिया दिखा रही है। आप कहीं, आप यहाँ बैठे हैं तो आप पूरी दुनिया, एक मीडिया, एक मोबाइल फ़ोन पे, एक न्यूज़ चैनल पे आप पूरी दुनिया देख रहे हैं। कामयाबी क्या है? कामयाबी की डेफिनेशन मेरे नज़दीक ये है ना कि आप एक ख्वाब देख रहे हैं और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो आप दिन रात की मेहनत है ना, रात को सो जाना और फिर सुबह उठ के मेहनत करना, ये कामयाबी नहीं है। आप रात को भी जाके सोते हुए भी आप अपनी उस कामयाबी को सोचें। सो जाए, हाँ। लेकिन ये है कि दिन रात एक कर देना,
ٹھیک ہے, اور اپنے گولز کو پانا, اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے نا کہ آپ کسی کو نیچا نہ دکھائیں. میرے نزدیک ہے, ہم کسی کو دیکھتے ہیں کامیاب انسان ہے, یار اس کے پاس گاڑی ہے, تو ہم اس کو لو لیول پہ لے کے جانے کے لیے, اس کے اپنے کامیابی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کے پاس اگر وہ چیزیں موجود ہیں, وہ گھر گاڑی بنگلہ موجود ہے, تو اس کے پیچھے اس کی اسٹرگل ہو سکتی ہے, تو وہ اسٹرگل ہم کیوں نہ کریں. بالکل, میرے خیال سے موٹیویٹ ہونا چاہیے ہمیں دوسروں سے, جیلس ہونے کے بجائے. تو بس پھر میری بھی یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اپنے جو HODs ہیں جن سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, اور بھی بہت سارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جن سے میں کیا کہتے ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے, اور مجھے یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ میں میڈیا ڈپارٹمنٹ میں جاؤں, اور میرے بھائی بھی جو ہیں وہ میڈیا ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں. لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے, آپ تسلسل برقرار رکھنا ہے, اپنے گھبرانا نہیں ہے, کہ بڑی ہرڈلز آتی ہیں میڈیا انڈسٹری میں. کوئی بھی کام پھر کیا کریں گے؟ کوئی بھی کام ہے, میرے خیال سے محنت ہر کام کے لیے ضروری ہے, اور وہ انسانی کیا جو گھبرا جائے. میرے خیال سے وہ انسانی کیا جو گھبرا جائے, کیونکہ وہ اگر گھبرا گئے تو پھر آپ تو وہ ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکیں گے نا. اگر گھبرائیں گے کہ یہاں سے میں سلپ ہو کے واپس نیچے آ جاؤں گا, تو گر کے چڑھنا, جب تک آپ گریں گے نہیں, آپ سنبھلنا نہیں سیکھ سکتے, اور جب تک وہ کہتے ہیں نا ٹھوکر لگتی ہے تو انسان سیکھتا ہے. ہاں, اور ان ٹھوکروں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ کہ ایکچولی میں ٹھوکر لگے اور کامیابی پھر کیا ہم کہیں کہ آگے نہیں بڑھیں گے, کیونکہ کیا پتہ پھر گر جائیں. یہ چیز ہم نے اپنے مائنڈ سے نکال دینی ہے, بس بڑھتے رہنا ہے, کوشش کرتے رہنی ہے, کیونکہ کوشش ہم کرنا بہت کم کوشش کرتے ہیں, یا تو ایکسٹریم پہ چل جاتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے ہیں. نہیں, کوشش میرے خیال سے کسی صورت میں چھوڑنی نہیں چاہیے, بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے, کیونکہ کوشش سے جو ہے نا آپ کامیاب ہو سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گا کبھی. یس, کوشش کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, محنت ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام سیام عباسی. سیام عباسی, کس ڈپارٹمنٹ سے ہو؟ میں BS آرٹ اینڈ ڈیزائن کر رہا ہوں. آرٹ اینڈ ڈیزائن, آپ کو بھی ڈیزائنر بننا ہے؟ جی جی. کون سا جس کا بنیں گے, میل اور فیمیل؟ میں ڈیزائنر, فیشن ڈیزائنر نہیں, میں گرافک ڈیزائنر. اچھا, گرافک ڈیزائنر بنیں گے, دیٹس گریٹ. یہ کیوں سوچا آپ نے گرافک ڈیزائنر کا؟ بس میں بچپن سے گیمنگ کا مجھے بہت شوق تھا, اور گیمنگ دیکھتا تھا, کریکٹر دیکھتا تھا, تو مجھے پتہ چلتا تھا, شوق ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے, کیسے کریکٹرز بنتے ہیں, تو اس وجہ سے مجھے شوق ہوا. خود شوق. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی میری نظر میں اگر کوئی ایک ایسا گول ہے جو آپ اچیو کرتے ہیں, تو اس سے آپ کے والدین بھی خوش ہوتے ہیں, یا آپ سے جڑے ہوئے جتنے بھی رشتے ہیں وہ بھی آپ سے خوش ہوتے ہیں, یا ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے, تو میرے نظر میں یہ کامیابی ہے. یہ کامیابی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں, کچھ بھی آپ سوچ رہے ہیں, کوئی بھی گولز ہے, لیکن اس کے ساتھ تعلیم. دیکھیں, ایجوکیشن اس لیے بھی ضروری ہے. ایجوکیشن بیسک جو پرپز ہے ایجوکیشن کا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز بری ہے, کیا اچھی ہے. اگر ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو ہم اپنے گول جو ہیں وہ اچیو نہیں کر پائیں گے کبھی بھی, یا ہم کسی کے بارے میں نیگیٹیو سوچیں گے. یا اگر ہم پازیٹیو کی طرف جائیں گے تو تبھی تو ہم کامیاب ہو سکیں گے. تو اس لیے ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے کامیابی میں. ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جو ہے وہ اس میں نیگیٹیوٹی میں بہت زیادہ جا رہے ہیں, محنت نہیں کر رہے, اور غلط طریقے سے, یعنی نیگیٹیوٹی کے تھرو ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اصل میں ہمارا کلچر ایسا بن چکا ہوا ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اب جیسے سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کریں. اس سے اچھا ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کو. پازیٹیوٹی, یس, پازیٹیوٹی از موسٹ امپورٹنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مائی نیم از رویشا طالب. رویشا؟ زرویشا طالب. زرویشا, بڑا مشکل نام ہے, مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ سونے کا محل اس کا مطلب ہے. واہ, کیا سب بات ہے. سوچتے ہیں کہ یہ پٹھانوں کا نام ہے, بٹ آئی ایم ناٹ, بیسیکلی آئی ایم ناٹ پٹھان, آئی ایم پنجابی. Oh, that's great. I live in Murray. Okay. کامیابی کیا ہے, کس ڈپارٹمنٹ سے, یہ بتائیں؟ ڈیزائن, آرٹ اینڈ ڈیزائن. آرٹ اینڈ ڈیزائن. کامیابی کیا ہے آپ کے قریب؟ کامیابی وہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان پہ اسٹک نہ رہیں, ہمیں اپنے لیے خود انڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. وین ایور جب ہم خود انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ہمارے پیرنٹس کو بھی خوشی ہوگی. لائک ہمارا یہ ہے, اگر ہمارے پاس اسکلز ہیں, اسکلز میٹرز اے لاٹ. ایجوکیشن بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو تعلیم سیکھ کے بھی ان کے پاس دے ور ناٹ انڈیپینڈنٹ, تو وہ ہوتا ہے نا تہذیب, یہ چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ. جیسے کہا جاتی ہے کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. کیا بات, کیا بات. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسٹک رہنا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہو ہم خود. جب ہم خود کتنا بلیو کرتی ہیں؟ محنت تو بہت ضروری ہے, ہر چیز محنت مانگتی ہے. اگر ہم لوگ سوچیں کہ ہم نے ادھر جانا ہے, جب تک ہم خود
मेहनत First नहीं step करेंगे नहीं लेंगे तो वहाँ हम जाने कभी भी के वहाँ लिए, जा नहीं हरकत सकते। नहीं करेंगे तो यकीनन नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। प्रोफेसर्स हमारे साथ से एजुकेशन के हवाले से उनसे हमने डिस्कशन की, बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर की। देखिए, एक टीचर जो है, जो एक इदारा है वो आपकी किरदार साजी करता है। आपको ये जो हम कामयाबी की बात कर रहे हैं, आपको कामयाब होने के जो एक्चुअल मायने है वो बताता है। इसके साथ साथ जो हम मेहनत की बात कर रहे हैं, आपको किस तरह से तसलसल बरकरार रखना है, इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली वो आपको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से इस पे अमल करना है वो आपको सिखाता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना अपने साथ सिंसियर है। देखिए, कामयाब हर कोई होना चाहता है। स्टूडेंट से हमने बात की, उन्होंने भी यही बताया, वो बहुत ही ज़्यादा हमें पुरुमीद जो है वो दिखाई देते हैं। तो इसी तरह कोशिश करनी चाहिए। इसमें हम सबकी ज़िम्मेदारी आती है। जहाँ हम इदारों को कहते हैं, जहाँ वालिदैन को कहते हैं, वहीं पे जो है हम मीडिया का रोल भी आता है कि हम उन्हें मज़ीद जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू अवेयर करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अहलन के बाद।